इस वीडियो में मैं आपको हुरूफ अलिफ से नजर आने वाले ख्वाबों की ताबीर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ऐसा ना हो आपके कोई ख्वाब की ताबीर रह जाए। इस वीडियो में जानिए हुरूफ अलिफ से नजर आने वाले ख्वाबों की ताबीर का पार्ट 2। ख्वाब अमामत करना। ताबीर, लोगों में इज्जत पाएगा, कौम की सरदारी हाथ आएगी। ख्वाब अमामत में खराबी देखना। ताबीर, नुकसान हो जाएगा या किसी किस्म की तकलीफ उठाएगा। ख्वाब अमामत बैठ कर करना। ताबीर, किसी बहुत ज्यादा लंबी बीमारी में मुब्तला होगा, सेहत खराब रहेगी। इमाम को ख्वाब में देखना। ताबीर, मर्तबा बुलंद होगा, दिली मुराद पूरी होगी। ख्वाब इमामत औरतों की कराना। ताबीर, बेसहारा और कमजोरों का सहारा बनेगा या किसी अजीज पर मेहरबान होगा। अमरूद मौसमी और उम्दा खाना। ताबीर, हलाल माल आएगा, उसे बहुत नफा पहुँचेगा। अमरूद जो है खराब देखना। ताबीर, बीमारी आएगी, परेशानी होगी और खर्च बहुत ज्यादा होगा। ख्वाब अमरूद बादशाह को खाते देखना। ताबीर, मुफलिसी दफा हो जाएगी, किसी बुजुर्ग से नफा पहुँचेगा। ख्वाब अनार ठंडे मौसम में खाना। ताबीर, किसी से जंग होगी, बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी। अनार के दाने किसी से लेना। ताबीर, गैर की बलाएं अपने सर लेगा, किसी मुसीबत में फंस जाएगा। इंजील खाना या जमा करना या लेना किसी से। ताबीर, फिक्र और रंज से दूर होगा, खुशी आएगी। ख्वाब इंजील जर देखना या खाना। ताबीर, बीमारी आएगी, परेशानी देखेगा वो। ख्वाब इंजील किताब देकर या जबानी पढ़ना। ताबीर, बातिल परस्त हो जाएगा, यानी कि गलत राह पर हो जाएगा, झूठे का साथ देगा, अपनी राय का इजहार करेगा और अपनी ही बात मनवाएगा और ईसाइयों से माली मफाद का लालच होगा। इंजन देखना। ताबीर, अल्लाह की मेहरबानियां होंगी उस पे। इंजन को चलते देखना। ताबीर, सफर पेश आएगा, माली मफाद पहुंचेगा उसे। इंजन को खुद चलाना। ताबीर, मुलाजमत अच्छी पाएगा, जल्द तरक्की हो जाएगी। अंगूर खराब देखना। ताबीर, तकलीफ और मुसीबत ज्यादा पाएगा और बेफायदा चीज उसके हाथ आएगी। ख्वाब उल्लू देखना या इससे जंग करना। ताबीर, किसी से लड़ाई होगी, इज्जत का नुकसान होगा और जग रसाई भी होगी उसकी। ख्वाब उल्लू का गोश्त खाना। ताबीर, चोरी का माल या हराम का रुपया उसके हाथ आएगा। ख्वाब उंगली दाहिनी हाथ की गायब देखना। ताबीर, बेटा या भाई वफात पाएगा, कोई मुसीबत नागहानी आएगी। ख्वाब उंगलियां उलट पलट कर देखना, यानी हाथों की उंगलियों को उलट पलट के देखना। ताबीर, गरीबी और मुफलसी पाएगा, परेशानी देखेगा। ख्वाब उंगलियों की मुट्ठी बंद देखना। ताबीर, अचानक परेशानी पाएगा, खानदान का कारोबार रुक जाएगा। ख्वाब अंगूठा कटा हुआ देखना। ताबीर, दौलत फजूल खर्च हो जाएगी या मर्तबे में कमी आएगी। ख्वाब उंगलियां पाँव की देखना। ताबीर, जेबो जीनत ज्यादा होगी या दूर दराज का सफर होगा। ख्वाब उंगलियां पाँव की सख्त और कवी देखना। ताबीर, कोई बहुत खूबसूरत इमारत पाएगा और हसीन औरत से शादी होगी और बहुत ज्यादा माल भी उसके हाथ आएगा। ख्वाब उंगलियां पाँव की कमजोर देखना। ताबीर, बीवी से कोई नाराजगी होगी, दूसरी शादी में नाकामी होगी। ख्वाब उंगलियां हाथ पाँव की जुड़ी हुई देखना। ताबीर, कारोबार और तिजारत रुक जाएगा और मुकदमात में नुकसान उठाएगा। ख्वाब उंगलियों का टूट जाना। ताबीर, घर पर नागहानी आफत आएगी या मुकदमे में फंस जाकर सजा भी पाएगा। ख्वाब उंगलियों से दूध निकलना। ताबीर, घर में लड़ाई होगी, बाद में सुलह सफाई हो जाएगी। ख्वाब अंगूठी जंग में या नमाज में लेना। ताबीर, दिली उम्मीदों में कामयाबी पाएगा, इज्जत और दौलत मिल जाएगी। ख्वाब अंगूठी का जाया हो जाना। ताबीर, मुसीबत आएगी और मुलाजमत जाएगी। ख्वाब अंगूठी का टूट जाना या नगीना कहीं गिर जाना। ताबीर, नौकरी जाएगी, मलाल होगा, लेकिन पेंशन भी जरूर हाथ आएगी। ख्वाब अंगूठी चांदी की देखना। ताबीर,
حلال مال پائے گا، بیوی یا بیٹا مل جائے گا۔ خواب انگوٹھی سونے کی دیکھنا، تعبیر مال حرام کا آئے گا، جلد خرچ بھی ہو جائے گا۔ خواب انگوٹھی لوہے کی دیکھنا، تعبیر جمع کی ہوئی دولت ضائع ہو جائے گی یا کوئی اچانک بیماری آ جائے گی جس کی وجہ سے اس کا خرچ ہو جائے گا۔ خواب انگوٹھی توڑ ڈالنا، تعبیر کسی مطلوبہ عورت سے شادی کرنے کی کوشش میں کامیابی نہ ہوگی۔ خواب انگوٹھی امانتاً کسی کو دینا یا واپس لینا، تعبیر رشتہ داروں سے جدائی ہوگی، دوستوں سے لڑائی ہوگی۔ خواب انگوٹھی کا دو نگوں میں سے ایک کا گر جانا، تعبیر دو بیویاں ہوں گی تو اس میں سے ایک کا انتقال ہو جائے گا یا طلاق کا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ انگوٹھی کی مہر لگانا بند خط پر، تعبیر کوئی راز چھپا ہوا رہ جائے گا یا کوئی چھپی ہوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی۔ خواب انگوٹھی سے کھلے خط پر مہر لگانا، تعبیر کوئی ظاہری چیز اس کے ہاتھ آئے گی یا تجارت میں ترقی ہو جائے گی۔ خواب انگوٹھی ہیرے کی ضائع کر دینا، تعبیر رتبہ جائے گا، بیٹا مر جائے گا یا مال ضائع ہوگا، اگر نوکری ہے تو نوکری سے برطرف ہو جائے گا۔ خواب اخبار بیچنا، تعبیر اپنا ایمان بیچنے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے گا۔ خواب اخبار چھپنا، تعبیر غریبی اور قرض کی آفت آئے گی، مفلسی اور تنگ دستی ستائے گی۔ خواب اندھیرے سے روشنی میں آنا، تعبیر گمراہی سے نکل کر ہدایت نصیب ہوگی۔ انڈا مرغی کا دیکھنا، تعبیر بہت جلد شادی ہو جائے گی، بلند مرتبہ پائے گا۔ خواب انڈا دینا، تعبیر شادی جلدی ہو جائے گی اور اس کا حرص اس پر غالب آ جائے گا۔ خواب اونٹ کو پاگل دیکھنا، تعبیر امیدوں میں ناکامی ہوگی، سخت حیرانی ہوگی۔ خواب اونٹ دیکھنا، تعبیر حلال مال پائے گا اور خوشی اور مسرت اٹھائے گا۔ خواب اوجڑی دیکھنا، تعبیر حلال جانور کی ہو تو حلال مال پائے گا، حرام جانور کی ہو تو حرام مال پائے گا۔ خواب اینٹیں جمع کرنا، تعبیر دولت جمع کرے گا یا مکان بنوائے گا۔ خواب اینٹ دیوار سے نکالنا، تعبیر کسی کا مال اڑائے گا، مقدمے میں پھنس جائے گا اور بیماری سخت آئے گی اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا نور دیکھنا، یعنی کہ کہیں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کوئی روشنی آ رہی ہے کہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ایسا خواب دیکھنا۔ اس کی تعبیر ہے مومنوں کو کوئی فائدہ دے گا، اسے جنت نصیب ہوگی، غم دور ہوگا، کہیں پریشانی میں گرفتار ہے تو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کی خوشی سے شادی ہو جائے گی۔ خواب اونچی جگہ چڑھنا، تعبیر رتبہ بلند ہوگا اور خوشی حاصل ہوگی۔ اونچی جگہ سے نیچے اترنا، تعبیر کوئی بڑا عہدہ جاتا رہے گا اور ہر وقت اسے غم اور غصہ کھاتا رہے گا۔ خواب ادرک کھانا، تعبیر خوشی ہوگی اور یہ خوشی کافی عرصے تک رہے گی۔ اندھے کو دیکھنا، تعبیر نیک کاموں سے دور ہوگا، برے کاموں کے قریب ہوگا۔ اذان بے وقت دینا، تعبیر ظلم بہت زیادہ کرے گا اور ہر کسی سے بدگمان ہوگا اور لوگ بھی اس سے بدگمان ہی رہیں گے۔ خواب اجوائن چبانا، تعبیر فتح یابی دشمن پر حاصل ہوگا، اولاد کی خوشی حاصل ہوگی۔ افیم پینا، تعبیر دنیاوی مکر و فریب سے فارغ ہو جائے گا اور نیک انسان بن جائے گا۔ انجیل کھانا، تعبیر بیماری دور ہو جائے گی اور دولت ہاتھ آئے گی۔ انگور کھانا، تعبیر جسمانی بیماری سے شفا یاب ہوگا، خوشی بہت زیادہ حاصل ہوگی اسے۔ الائچی کا مل جانا، تعبیر بیٹی کی پیدائش ہوگی، خواب مبارک ہے۔ خواب الائچی ہاتھ سے گرنا، تعبیر خواب برا ہے، بزرگوں سے ناراضگی ہوگی۔ خواب امرود کھانا، تعبیر دوستوں سے فائدہ پہنچے گا اسے۔ خواب انار کھانا، تعبیر اچھی خبر سنے گا، دوستوں میں عزت پائے گا۔ خواب انگور ملنا، تعبیر اچانک مالی فائدہ ہوگا اور جتنی امید نہیں کی تھی اس سے زیادہ اسے مل جائے گا۔ خواب انگوٹھی مل جانا، تعبیر خوشی ہوگی، اچانک کوئی خوشخبری ملے گی یا اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ خواب انسان کا گوشت کھانا، تعبیر ناجائز روپیہ ہاتھ آئے گا، ناجائز طریقے سے خرچ ہو جائے گا اور دل پریشان رہے گا۔ خواب اونٹ کا حملہ کرنا، تعبیر کسی پوشیدہ دشمن سے اسے احتیاط کی ضرورت ہے۔ خواب اونٹ ذبح کرنا، تعبیر کوئی بے انتہائی اچھا کام انجام دے گا اور بارگاہ الہی میں بلند
بلند درجہ پائے گا۔ خواب اولیاء کرام کو ناراض دیکھنا۔ خواب میں تعبیر: گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے بے حد ڈرے کیونکہ اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں۔ خواب انگور کا عرق پینا۔ تعبیر: شرابی ہو جائے گا جو کہ باعث خرابی ہوگی اس کے لیے۔ خواب اولاد اپنی کھانا۔ تعبیر: کوئی پریشانی ہوگی اس کے لیے، حیران و پریشانی ہوگی۔ خواب اپنے آپ کو قتل کرنا۔ تعبیر: درازی عمر پائے گا، تندرستی ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اپنا جسم کٹا ہوا دیکھنا۔ تعبیر: کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے مل جائے گا اور نہایت مطمئن ہوگا اس سے ملنے کے بعد۔ حروف الف سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے خوابوں کا سلسلہ یہیں ختم ہوا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مسٹ ہے، لائک کرنا فرسٹ ہے، شیئر کرنا گڈ ہے، کمنٹ کرنا ایزی ہے تو کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔